Maayong adlaw, katauhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis, sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humawa Didi, ug sa kahumpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis, pinanguluhan sa atong Vicar General Monsignor Maximino Boy Naron Jr., sa atuang Chancellor ug Economist Father Juniper Undo Ruma, sa atuang Presbyteral Council President Father Lanes Cirilo, gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental. Kini na usab si Father Jesse Langga magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Sabado, sulod sa ikakawhaag upat nga semana sa ordinaryong panahon diha sa kalendaryo sa atong simbahan. Setyembre 23, 2023. Karon usab nga adlaw mga igsuon, ang simbahan nagasaulog sa handumanan ug kapiyastahan ni San Padre Pio de Pietrelcina sa kapari, no? Nagitugahan sa Dios sa gasa sa kasantos, pinaagi sa iyahang stigmata, no? Kini si San Pedro Pietrelcina na ila tungod sa iyahang stigmata. O 5 ka mga samad sa atong Ginoong Hesus diha usab, no, makaplaga nato kang San Padre Pio. Gamay hinungdan, bisan buhi pa si San Padre Pio, nahimo na siyang tinubdan sa daghan kayo nga mga milagro, no? Gani dunay mga kontrobersiya, no? Mahitungod sa iyahang stigmata, no? Gani ang Santa Sede ni kuha, no, kang San Padre Pio sa iyahang mga kini mga buluhaton, no? May iyahang faculties, no? Ididan siya sa iyahang mga buluhaton isipari. Pero human sa pipila pud katuig gibawi ra pud to, no? Nga maong kanang pagdili, no, sa Santa Sede nga kang San Padre Pio. Nya tuig 2002 si San Padre Pio nga namatay tuig 1968 gideklarar ni San Juan Pablo II kanhi sa Papa nga santos, no. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Daghang mga tao gikan sa kalungsuran nangadto kang Hesus ug sa nagkapundok na sila iyang gisulti kining sambingaya. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas og mga binhi. Samtang nagsabod siya, pipila sa mga binhi nahulog didto sa agianan, diin gitunob-tunuban kini sa mga tawo o gituka sa mga langgam. Nahulog ang uban sa yutang batuon ug sa pagturok niini nalaya kay wala may kaumog ang yuta. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga sampinit. Apan natuok sa mga sampinit nga mitubo uban niini. Ug ang ubang binhi nahulog sa maayong yuta. Mitubo kini og namungag usa ka gatos ka uhay ang matang binhi. Unya midugang si Jesus pag-ingon, "Busa pamati kun may dalunggan kamo." Nangutana ang mga tinun-an ni Jesus unsay buot ipasabot sa maong sambingay ug mitubag si Jesus, "Ang pagsabot sa mga tinago bahin sa kingharian sa Dios gihatag na kaninyo. Apan sa uban, gihatag kini pinaagig sambingay, aron kun mutan-aw sila, dili makakita, ug kun mamati, dili makasabot. Mao kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang binhi nga nahulog sa agianan mao kadtong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios. Apan mitungha ang yawa, kung misakmit niini gikan sa ilang kasing-kasing, aron dili sila motuo og unya, maluwas. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao kadtong nakadungog sa mensahe ug malipayong midawat niini. Apan wala kini makagamot sa ilang kasing-kasing. Mituo lamang sila sa makadiyot ug unya namiya sa panahon sa pagsulay. Ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga sampinit mao kadtong namati sa pulong sa Dios. Apan ang mga kabalaka ug ang mga bahandi, ingon man ang mga kahilayan, niining kinabuhia mituok kanila ug wala gayud sila kahinugig bunga. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta mao kadtong nakadungog sa mensahe ug midawat ug mituman niini ug magpadayon hangtod nga mamunga sila. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo usbon ko. Maayong buntag kaninyong tanan. Sama sa akong giingon sa unahan karong adlaw, adlawng Sabado,
o atong gisaulog usab ang piyesta ni San Padre Pio de Pietrelcina. So happy weekend o at the same time happy fiesta kaninyong tanan. Usa sa mga dili nako malimtan nga kasinatian sa una dihang dili pa ko hamtong, napa ko sa pangidaron nga mga teenager pa lang ko, no. I was the eldest, no, among 4 siblings. Nya ako mo'y murag luyo-luyo sa akong papa kon mag-umami, no. Nya ang amuang dapit nga gipuy-an sa pangdalaga sa napilan, kani bukid man, no. So muna dali kay sa umagid ang dali namo kaayo nga panginabuhian. So naay yuta ako lolo nga mo'y among umahan pod nya nasay mga yuta nga kasikbit sa amuang giuma nya pwede sad pa umahan sa mga tag-iya. Ya mo na among kanang amuang hinluan, amuang bunglayan, lampasan, amuang kanang wala may darome, no, kay kabusog pod akong papa, no, nga kanang mag-uuma, no, dili gid tong dinagko pod nga mag-uuma. So amo lang bunglayan, lampasan, uban namo ning mga sagbot, no, aron nga mahinlo, no, ang uma o ang among gandamon aron maandam ang yuta para mahimo siyang haom nga tamnan sa kining mais or wala man mi kasuway og humay tungod kay kining di man siya duol og tubig. Pero dito pa ko sa Siquijor kasuway pug ko mananom og humay, no, kay na may part nga bakilid nga moy among kainginon para tamnan namo mga lagutmon, nasay patag nga nasay tubig nga pwede namong himuon og basakan. So dinhi sa nako mga kasinatian gud sa pananom, no, kanang pag-uma, no. Nya usa sa mga makapa-amaze kay nako gyud kining kaingin nga uma. Ngano man tungod kay sa una mula gini, no, di man gud kanunay pud nga tamnan nimo ng yuta kay kung magbalik-balik ka sad ka diha mawa man ang katabunok sa yuta. So kinahanglan mo balhin sad ka og laing dapit aron tamnan. So sa may buhaton namo sa una, basta gani mag-prepare na sa tamnanan sa yuta, ingon ani gid ang buhaton mangita mig dapit nga anot, no, kanang daghan kayo hagnaya, kanang hagnaya mura sa nagsampinit, no, nga bago na siya nga nagabaga kay na sa kung tubo og ayo dayon murag mukatay sad na siya, no. Nya mo na imong buhaton, no, among lampaso na siya bisag unsa ka sagbot ana, no, bisag unsa ka anot murag anot kay tan-awon kun mahawan siya nindot na siya kaayo nga tamnan og kanang mga lagutmon. Labi na mais gyud, no, kay mais man gyud ang konsumo kaayo namo kaniadto. So ang punto nako na ay mga dapit nga daw anot kaayo, sagbot kaayo, daghan kaayo hagnaya, daghan kaayo mga hagunoy, mga sagbot, pero inig kahinlo na mahimo siyang yuta nga lami kayong tamnan. Anong gisulti nako ninyo ni? Diha mo gud sa ebanghelyo naghisgot si Jesus mahitungod niining usa ka magsasabod o magpupugas nga nagsabod sa iyang binhi. Ang uban nangahulog sa mga dapit nga ang uban nahulog sa dapit sa dala, no, agianan nya gitunob-tunoban in taon sa mga tawo nya batuka sa langgam. Doon na say nahulog sa mga yutang batuon. Nya diturok nya wala ka pamunga tungod kay mabaw man ang yuta tungod kay batuon man. Doon ay nahulog sa madapit sa sampinitan, buto sabot sagbutan. Wala mahinlo Nya doon na say nahulog sa maayong yuta. Sabay punto nako nganong gahisgot ko aning mga butanga. Tungod kay while we look at the land kanang asa dapitan nahulog ang binhi, we have to look at as well the generosity of nining magpupugas. Sa unsang paagi kaha siya nga nagpugas nga nagsabod man bisan na asang dapita. O sa unsa kahang paagi unsa kay batasan ining maong ako nagisulti gani ang hint. This generous nga magpupugas. Kini maghihatagon kay nga magpupugas. Nga ang iyahang binhi wala niya isabod lang sa maayong yuta. Kundili naabot og nasabod ang mga binhi sa nagkadaiyang mga dapit. Agianan, batuon, sampinitan. Well, naagid po inaadto sa maayong binhi. Pero if we will try to reflect on this, aside from looking at specifically at the recipient katong yuta,
Atong tan-awon unang-una ang generosity ni ining magsasabod. Kung atong ikumparar, kung atong isumada, kung ang magpupugas mao ang Dios ug ang tigdawat o ang yuta ang tawo, mao sa tawo. Dunay mga tawo nga susama aning murag agianan, murag dalan, nga dali kaayong matintal, hinungdan nga dali pug kaayong mawa ang binhi nga gipugas. Nasay mga tawo nga recipient sa pulong sa Ginoo nga pareha aning naas batuon pagkaaktibo kayo, pagsugod, pero may lang sugod. Pagka tugayan, mawasad. Nasay mga tao nga murag sampinitan. Nakadawat sa pulong sa Dios, pero mas dag-on sila sa ilahang mga kalisod o mga problema. Mas dag-on sila sa ilahang mga kahadlok o kabalaka. Pero naasad yoy mga tao nga maayo kaayong uma sa gipugas sa Ginoo. But what's my point? Aside from looking at ourselves as kung unsa ta nga klase nga yuta, we will first look at kung unsa nga klase nga Dios ang nagpugas sa binhi. Wala siya magpili og pugsan sa binhi. Si bisan kinsa gipugsan niya sa binhi. Mao nang ang simbahan, dili gyud mamili ng simbahan o kinsay pasimbahon. Wala gyud mamili ng simbahan kung kinsay pasudlon ng simbahan. Di na magbutang ang simbahan biya gyud diha karatula nga ang musimba ron, mga dato ra. Nabita uban nga mga kusog ay mo judge bitaw simbahan nga mga dato ra man ana, mga kwartahan. Wala bigid nagbutang isim, wala magbutang ang mga pari diha og kini nga lingkuranan para ra gyud ni sa kuan ana, mga inilang mga tao. Ang simbahan wala magpili o kisa iyahang padunggon sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo para man sa tanan. Ang binhi nga gisabod para sa tanan. Irregardless kung unsang klasiha sa kinabuhi ang imong gipuy-an, regardless kung unsang klasiha sa sala ang imuhang nahimo, regardless kung unsa kadako og kalapad sa mga dili maayong butang nga imong gihimo. Well, lahi na pod nga istoryahon kanang kinahanglan kang magbag-o sa imong kaugalingon, mga ipasaylo sa Ginoo. Lahi na sad nga istorya. But let us look at how generous God is with His words. Walay gipili ang Dios nga padunggon, papaminawon, paabtan sa iyahang pulong. Kanindot kayo ng ginuuha, no? Ang Ginoo nga atong gituuhan o gisaligan. Usa ka Ginoo, usa ka Dios nga dili mapihigon, kundili nahigugmaon sa tanan. Nya, say nakanindot tungod kay lagi, balikon ako, wala may pagpihig ang iyang pagmahal o ang iyang pagsabod sa iyang binhi, but pasabot nga walay napihig sa iyang grasya. Unsa may naanang grasya ng binhi, pagsabod sa binhi sa pulong sa Dios, nga nag-uban diha ang grasya, sa may nakanindot anang walay gipili. Ang nakanindot, tungod kay, irregardless kung unsang klasiha ta, din hinata kaniha sa ato sa nagmagpupugas, karon ato nata sa ato ang unsang klasiha nga yuta. Tungod kay generous kayong Ginoo sa iyahang mga pulong, walay mapihig sa iyahang pulong, walay mapihig sa iyang grasya, nagpasabot sad na nga bisan og unsang klasiha ta sa yuta, batuon man, agianan, nabantok na, gahi ni tig-a, o bakaha sampiniton, nindot kung maayo nga yuta, dili mawala ng grasya nga mutubo ka ngadto sa pagkahimong maayong yuta. Daghan kay mga higayon sa ako ang kasinatian lang nga sa bukid maghimo man gyud kag dalan, pero naay mga higayon nga mo anot gyud na kaayo kanang dalanang imong gihimo masulop na, di na maagian sunod, pero kanang dapita among umahon kahigo na katong nabantok na niagianan dalan sa una, naay mga bato sa kilid among hawanan, plastaron, mahimo na dayong angayng tamnan, tambo kaayong mais, tambo kaayong kamuti, tambo kaayong gabi. Dalan man to sa una, batuon, sampinitan, tungod kay daghan kaayong mga sagbot. Pero ngano ba tong nahimo man to? Likewise, kung ingon ana ang atuang kasinatian sa atong mga uma, sa uma sa Dios, mausad na. We cannot simply undermine the grace of God that tills every heart that receives His word. Ang balikon, dili nato pwedeng ipakaubos
ang grasya sa Dios nga kanunay nagtiltil sa mga tiga, sa mga gahi o batuon natong mga dughan o kasing-kasing, sa mga gisampinitan na natong mga kalag tungod sa mga sala nga atong nahimo, aron mahimo na siyang haom nga kapugsan sa pulong sa Dios. Unang di gyud ta magpakawag paglaom. Nini atong mga igsuon nga mga makasasala, atong mga igsuon nga naa sa depression, sa anxiety, sa mga kahadlok sa kinabuhi mga problema o suliran. Tabangan nato sila. Tabangan nato sila. Aron nga mahimo silang haom nga kapugsan sa pulong sa Ginoo. Nindot kaayo kasi natian ako sa una sa gamay pa kong bata. Ni akong lula patron, dili matandog iyang kalag, paternal grandmother nako, mama sa akong papa, si lula patron. Di ko kalimot niya gyud, no? Dito mo na kasi natian ako guno, napagkataon nako, human nanarbaho akong mamang papa, gibilin ko nila sa akong lulug lula. Nya dito na ko nagtubo, no? Nya usa sa mga nindot kay akong kasinatian. Tungod kay akong lula, hingampuon kaayo. Opposite pud kay sa akong lolo nga grabe ka palhubog kaayo, no? Magmaoy sad kayo kung mahubog. Nya, usa sa mga di nako malimtan gud ni lula patron, mao nga tudluan ko niyang pagampo. Nya usa sa duha ka pagampo nga dili nako malimtan gikan ni lula patron kining pagampo sa guardian angel. Kining angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side to light and to and guide. Amen. Kana nga pagampo nga kada suka sa bata paghuhangtod gid karon nga napari nako before ko matulog, before I rest, no, sa pagkatulog, pagampo gid ko ana nga pagampo. Nya gikan pa na sa una. Nya kanang santos nga rosaryo dayon, kanang magrosaryo sa una. Grade 2 pa lang ko kahibaw na magkumurosaryo, no, mulid na kay ko sa una sa amuang namay ampo sa una, no, kanang sa di pa magklase human sa kanang flag ceremony ato sa classroom na atong among maestra mo, di ko kalimot ato ni Ma'am Ada Humamil, no? Kung buhi patingali ito kahapon karon, no? Si Ma'am Ada Humamil mo ingon nito siya nga magrosaryo ta, no? Magampo gini anang inig sugos klase, sa di pa mo sugod ng klase inig kuman sa flag ceremony, rosaryo. Nya mulid na ko sa una kay gitudluan man ko ni lula patron. Nya maglibog ko sa una kon giunsa na ko to nga makadumdum ko sa pagampo nga buluyagon mo kayo, no? Ay di ko nung panghinambog pero ako ang murag sa una, grabe kahilig ako dula, mga Julin, lastiko, mungkin akong dula sa una sa elementary ko. Pero ngano ba, despite may kining pagkahinula, despite may pagkadugay kay mo uli sa una, gahi kay suguon, sa tapulan, murag bata god, no inana god. Pero ngano ba nga, nakakaton man gihapon kog pagampo? Well, ang punto na ko, balik ko na ko din tungod kay, despite the many times nga we may have failed to be good soil for the Word of God, dili na to pwedeng i-undermine. Ang grasya nga ang Dios dunay gahom aron nga mutiltil sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing unsa man ni kagahi, katiga, unsa man ni ka sana kanang ka dugay kayong pasabton ngadto sa pagkahimong maayong yuta alang sa pulong sa Dios. Nya mo tingali hinungdan to nga gikan nga nag elementary ko, hangtod nga na high school, hangtod nga nagsulod ko seminaryo, hangtod nga napari ko. Nadala nako ang grasya nga magampo gyud, anang pagampo sa guardian angels dayon kining pagampo sa santos nga rosaryo. Sugod to ato sa una, no? Bisan og luyagon ko, pero nakagaton ko nga magampo. Na napari ko hangtod napari ko karon, no? Tungod adto nga grasya. Si San Padre Pio de Pietrelcina po mga igsuon, nasad siya nindot kaayo nga kasinatian nga susama sa kuha. Nga naman, kini si San Padre Pio, usa ka pari nga patkaputsino ni siya, natawo ni siya dito sa Pietrelcina tuig 1887, 1887. Ihang pamilya, religious kaayo, religyoso kaayo. Di po ta matingala kay religyoso naman daan, muning mutubo sad siya nga religyoso kaayo. Kini si San Padre Pio de Pietrelcina. Nya, usang may timaan nga religyoso sad kayo siya. Gamay pa siyang bata, suod na kayo ang iyahang relasyon o pag-ila kang Jesus o kang Mama Mary. Ganin na siya ay debosyon pod sa iyahang guardian angel, iyahang anghel de la guardia. Tuig 1918, samtang nagampo ni si San Padre Pio,
ipakita si Jesus kaniya. Nya mao na tong tuiga nga gitugahan siya sa estigmata kun katong 5 ka mga samad ni Kristo. Nya sulod sa 50 ka tuig giantos niya ng maong mga samad sa atong Ginoo for himself, no? Sama sa gibati no pag-antos ni Jesus atong Ginoo. Nya gani no sa bata pa siya gisulay na ni siya sa yawa, kanunay na ni siyang duawon sa yawa aron tintalon kini San Padre Pio. Nya sama sa akong giingon na banhiog kaayo ni si San Padre Pio sa daghang mga tawo ang iyahang stigmata. Gani daghang kay mga doktor nga moadton niya aron i-check ang iyahang samad pero wa gyoy maka-explain o makapasabot niya unsa hinungdan sa iyahang mga samad, no? Nya tungod sa iyahang kahingampuon, ubay-ubay gyud ang iyang nahimong mga milagro bisag buhi pa si San Padre Pio. Nya timing mo sa no nasa World War I man no? Nya mga tawo nga nabiktima kayo sa oppression during the war, nakabaton og hope diha ni San Padre Pio, no? Tiyaw mo na, no? Tungod ni San Padre Pio, natiltil ang mga kasing-kasing ug huna-huna sa mga tawo nga nigahi na o nitig-a tungod sa gubat atong panahona. So balik ko nako, si San Padre Pio gigamit no sa Ginoo aron mahimong instrumento aron nga mahimong haom nga yuta, maayong yuta ang katawhan ni atong panahona. Wala madugay, matud pa, gidugok ang kumbento sa San Giovanni Rotondo din dito siya magpuyo sa dili maihap o daghan kayo nga mga pilgrims no nga moadto aron mo apil sa iyang misa nya mangumpisal no ni Father Pio no ni Padre Pio nya daghan kay ito tungod adto no ang controversy no nga muninian no sa iyang stigmata dayon gi paundang siya sa Santa Sede sa iyang mga buluhaton, then gibalik na po niya. Namatay siya tuig 1968 niya, nahimong Santos 2002 dihang canonize siya ni Pope John Paul II. No? Ang kanhi Santo Papa nga karon santos na po niya. Kita ko sa movie ni nindot kayo no. Kini si Pope John Paul II pari pa lang siya nakaduaw pa siya ni Padre Pio. Si Padre Pio po nag-an ni prophesy siya nga si Pope John Paul II si Father Carol Utiwa pa man siya no kay pari pa man siya ipanagna niya nga you will become a great person someday no inana. So balik ko nako ang punto lahi tingali mining duha ni Padre Pio tong si Padre Pio religious man daan niya hang grounds, ang backgrounds, ito sabot nga maayo na daan siyang binhi, pero ako ang gabahin. Buluyagon mo sa una, no? Nya, sigdua, pero katong ko bagampo. So ang punto nako, we cannot simply undermine the grace of God that tear down every walls atong gihimo sa atong kasing-kasing o kinabuhi. Tills our hearts aron mahimong maayong yuta na katamnan sa pulong sa Ginoo. Muna magampo ta atong iampo itong mga igsuon nga dili manimba, ni sigilag sugal, sigilag inom, sigilang og sana adto sa mga kahilayan, magampo ta para nila di kay sawayon hinuon nato sila no. Pahinumduman nato sila sa ilang mga sayop. Di ta mohunong og pahinumdum nila nga mosimba pud og magampo pud aron makabig sila. Nya magampo gyud ta. Iampo gyud nato sila because only God has the power to till their hearts for them to become fertile grounds of His words. Ang Diyos, manghihatagon sa pulong, kita, managgadaiya nga mga yuta, pero magampo ta, nga mahimo gyud tang fertile grounds of that word of God. Hinaot pa unta. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, dinhi na lang kukutob. Apan sa dili pa nako tapuso ng akong pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong greeting sa tanan nga karong adlaw nagsunod og kanunay nagsuporta dinhi ining atong programa. Unang-una akong pasalamat og greetings pod ngadto kang Father Jason Panagiton, ang Padre Curas Luok Plaridel no. Invite siya karong adlaw, piyesta man ko di San Padre Pio de Petrelcina, ang second patron sa Luok Plaridel no. Ikaduhang patron sa parokya sa Luok Plaridel. Di mo ko kaadto sanglit, di pa mo ko kaayo kalakaw nya.
sakit pa kay murag mo sakit pag siya itukod mo akong tuhod no. Muning di isa gyud ko kapamista ani. Pero ipaabot na ako akong pasalamat Father Jason sa invitation niya akong mga pag-ampog Panginoon pads no that your celebration together with your kaning mga parishioners will be fruitful and meaningful sa tanan. Happy Fiesta mga taga Luok Plaridel. Viva Padre Pio. Ako pod nga masalamat mga igsuon sa mga igsuon akong mga kaparian nga sa walay puas pod sige yung magpa hinumdum na ko no nga naara sila no nya sige sang pangimbitar na ko nga mo apiles tapok pero wa pa manggoy maka-drive na ko pod no lisod pa kaayo mag-drive ning ni ang pungkol porag patag pungkol. But anyway, uban sa grasya sa Dios okay ra gyud kaayo ko diri sa Concepcion no nya well makanha ra gyud ko kung makakita ko paagi nga daw nay maka-drive na ko no para sa pag-apil no sa mga kalihukan diha sa ato ang panagtigom no sa Presbyterium. Salamat kaayo ninyo no mga fathers. Salamat kaayo Bishop Martin Humuad no ato ang arsobispo nga excuse me no. Nga kanunay gyud nga nagsuporta og nagtabang nato dinhi sa parokya. Salamat sa greetings Bishop atong imong pamalandong no alang sa makatawhan sa Concepcion nga atong gidasig kanunay aron nga mas maduol ug mas masuod sa Ginoo. Salamat kaayo Bishop. Salamat pod sa mga parokyano no sa nagadaiyang mga parokya sa Tibuok Archdiocese sa Ozamis nga nagpadangat no sa inyong mga pangumusta o mga pagampo. Salamat kaayo ninyo. Maayong adlaw ug maayong buntag. Happy weekend ug happy fiesta San Padre Pio. Ako pod nga pasalamat pipila ka mga individual nga nagtan-aw nato sa atong Facebook platform no. Labi na gyud atong miaging Huwebes no nga nagtan-aw nato sa atong pamalandong. Di man guna ko sila mag-greet live tungod kay di man live ang pamalandong. So mag-greet ko sila a day after the reflection. No? So akong greetings nga kang Ma'am Rochelle Lausa and family, kang Ma'am Juday Lahay-Lahay and family, kang Sister Wella Batuon and family, nga kang Ma'am Irene Palgan and family, kang Mamea Aligrado and family, kang Grisita Samihon diha sa Tipan Sinakaban. No nga madungog di ita diha no sa Tipan Sinakaban. Maayong buntag nimo diha ma'am no. Kang Teresa Canoy Bendong, good morning no. And sa imong pamilya kang Ma'am Lucel Arnuco and family, salamat kaayo. And good morning. Kang Danilo Panyares Jr., good morning no. Kang Ati Dayday og kay Luloy Lumaka Desgango, good morning no. Kang J. Jose Cabaron gikan des Maningkol. Good morning ninyo diha mga taga Maningkol. Kang Ma'am Ella Acunia and family, kang Ma'am Lourdes Felipe and family, salamat kaayo no sa inyong magkanunayon nga pagsunod kanato nining programa. Kang Ma'am Lizel og Julius Bungabong and family, diha sa Panalaga, uban ni Kuya Antonio ug Ati Allen Go and family, kang Ati Che Yap and family, kang Sir Ryan ug Ati Anging Oliveros and family, no salamat kaayo ninyo no sa inyong kanunay nga pagsunod kanato nining programa. Sa pamilya Klamuhoy no, labi na gyud kang Larry Klamuhoy ug sa iyang pamilya. Sa pamilya Ikaw o Estreliada, labi na gyud kang Kuya Arturo Ikaw no, ug Nanay Perla Ikaw sa Panalaga. Sa Alumbro family, good morning no. Sa Abing family, sa Estreliada family kang Kuya Rikrik ug Ati Olga Estreliada, good morning ninyo diha no. Sa Manangkil family no, good morning ninyo diha kang Kuya John ug kang Ati Lani Manangkil no, good morning ninyo diha no. Sa pamilya pod ni Konsehal Kilkil og Feby Manangkil, good morning ninyo diha no. Mga igsuon natong mga tigpaminaw ug makapaminaw pud usahay nining ato ang pamalandong. Kang Ma'am Charmaine Sige and family, kang Ate Judith Marie Love no diha sa Concepcion no. Kang Agaw Fernan Kali diha sa Lopizaina o sa iyang pamilya no, kang Kuya Fidel Kali o kang Corazon Kali no, good morning sa iyang isuon po no, si kang Fidelson Kali sa ilang pamilya, good morning nyo diha no. Kang Kuya Archie Banjala no, sa iyang pamilya po, good morning. Kang Ma'am Juday Lahay-Lahay and family, kang Romnick Pamatong and family, kang Marvin Bukabal and family, kang Papu Idoy, kang Ray Romualdez and family, kang Maribeth Marshall and family, kang
Cherry Racines and family, kang Lizel Usok and family, kang Melody Sagan and family, kang Lourdes Ilmeng and family, kang Nanan Castro and family, kang Betty Joy Baya and family, kang Jobert Igot and family, kang Luz Zapatos and family, kang Jubilee Lausa and family, kang Madeline Alikaya and family, kang Anita Sarcol and family, kang Irayman Faith no and family, good morning, kang Sonia Anunat and family, kang Merchel Ketunan and family, kang Lovely Fe Haikten and family, kang Ma'am Shirelagat and family, kang Miraflor Humamil and family, kang Neva Alhas and family, kang Miding Falsario Insya and family, kang Aldrin Nilyama and family. Daghan kayong salamat ninyo no mga nagtan-aw na to diha sa ato ang Facebook page. No, daghan kayong salamat. Sa mga nagtan-aw po nato sa ato ang YouTube channel, daghan kayong salamat. Unang-una, kong greetings nga kang Andres Acaso Jr. and family. Salamat kayo kang Juvie Badiang no nga naminaw nato gikan sa Cantilan, Surigao del Sur no. Salamat kayo abot itag Surigao ani no. Salamat kayo kang Juvie Badiang and family. Kang Kem Bungkak, salamat no. Good morning kang Mama Ricon Carrion and family. Kang Norma Pao sa Panalanga o sa iyang pamilya pod no. Salamat kayo. Kang Sir Imo Nilson Limpahan and family. Kang Alfredo Patriarca and family. Salamat. Kang Ilira Misty Fernandez and family. Kang Ma'am Nida Munoz and family. Kang Ma'am Shirel Kanda and family Diaspulot. Good morning no. Kang Ma'am Luce Carmelo and family gikan diha sa Malvar sakop sa Concepcion. Good morning kang Ma'am Berta Torres and family. Kang Pariundo Arivalo and family, salamat kaayo. Kang Ma'am Julie Orsabia, salamat kaayo no, sa inyong kanunay nga pagsunod o pagpaminaw ganato tinhinining atong programa no. O sa tanan nga sa walay puas nagsunod nining tatong programa labi na sa ilahang mga panimalay karon naminaw no. Good morning, salamat kaayo ninyo diha no. Kang Sir Alan ug Ma'am Presto Bitania and family, kang Sir Dado ug Ma'am Benny Canunio and family, kang Tatay Ben ug Tatay Rafael Estosi and family, kang Kuya Archie kati Angel Banjala and family, kang Kuya Darrell ug Rexen Estosi and family, salamat. Kang Nanay Helen Novo and family, kang Dr. Lady ug Kuya Aldrin Perez and family po sila mga anak, kang Adriana, kang Paula ug kang Jap, good morning no. Kang Nanay Angie Sapero and family, sa pamilya Kong, good morning no. Kang Rodel ug Emma Alamilio and family, salamat. Kang Kuya Andres ug kati Linlin Baran and family, salamat kaayo. Kang Pariramil Uringot and family, salamat kaayo. Kang Paridudong Tumataw and family sa Tak-an, Nilo Santos ug Medes Caruso family, good morning ninyo diha no. Kang Nanay Sario, Nanay Gloria, Nanay Lourdes, good morning ninyo diha. Kang Kapitan Reniel Asok and family, and kang Ma'am Emma Filipino and family, kang Ma'am Maris Hukson Gamboa and family, salamat. Kang Nanay Dora Liagas and family, kang board member Emmy Lahay-Lahay and family, uban ni Ma'am Juday Lahay-Lahay, Ma'am Josie Lahay-Lahay, sa Lahay-Lahay, Auman, Hermoso ug Lagat family, good morning ninyo diha no mga taga Pantaon. Kang Ma'am Marceline Primasio and family, kang Ma'am Rosvilla Kalimpusan and family, salamat. Kang Chris ug Bebeth Pistilios and family, kang Primitivo ug Elena Lausa and family, kang Ma'am Nida Munoz and family, kang Ma'am Emma Tuba and family, salamat. Kang Kuya Richard Bation and family, kang Mami Hazel Bahian and family, salamat. Sa Bahian, Amparado, Junson, Pacabio, Vilan, Laranjo family, good morning ninyo diha. Kang Nanay Rosie Maghanoy and family, kang Alfaro Cañete and family, salamat. Kang Parijulmar Sige and family, sa pamilya Alforque, salamat kaayo ninyo no. Sa inyong kanunay nga pagsunod o pagsuporta kanato nining programa. Nga kang Sir Sunny ug Ma'am Baby Neri, kang Kuya Sunny kati Marites Waminal and family, salamat kaayo. Sa atong mga kauban diha sa Bishop's House no, kang Wilin Mercadero, kang Jessa Caniamo, kang Kuya Ninyo kati Michelle Maravilla, salamat kaayo. Sa atong mga kusinira diha no, salamat kaayo ninyo. Kang Father Undo, kang Father Inteng, kang Father Saki, Father Edward, good morning nyo diha mga taga Bishop's House no. Happy weekend din nyo. Kang Nanay Grace Ann Pang-an and family, kang Nico og Ma'am Janine Cinco and family, good morning no, salamat kaayo. Kang Jose Igay Jr. and family, kang Tito Nick og Ma'am Nimfa Sitaka and family, kang Tatay Boy og Nanay Consing diha sa Labo, kang Kuya Luloy og Katidayday Lumaka diha sa Gango no, sa tanan nga nagsunod ato nining programa. Diha sa Clarin no, kang
Delmo Gadela Bacod, kang mamahilan ng kumpanyado, Ma'am Belen de Gracia, kang Sir Joel Aclao, kang Marife ug Julien Ladion. Good morning ninyo diha, no? Apit ko malimot da. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagsunod ug pagsuporta kanato nining atong programa, no? Salamat gayud kaayo. Happy weekend og happy fiesta kaninyong tanan. Viva San Padre Pio. Mga igsoon din lang kukutob ayog kalimot. Ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan og paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magbuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya. Timpo sa tingbunga, muhatag usab siya kanunay maayong bunga. Igsuon ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.